हेलो बच्चों, कैसे सब लोग बच्चों आज हम नंबर काउंटिंग सीखेंगे। नंबर काउंटिंग। ये रेड कलर बच्चों, रेड कलर 1 2 3 4 5। ये ब्लू कलर बच्चों, ब्लू कलर 6 7 8 9 10। ये ग्रीन कलर बच्चों, ग्रीन कलर 11 12 13 14 15। ये ऑरेंज कलर बच्चों, ऑरेंज कलर 16 17 18 19 20। चले ऑरेंज कलर 16 17 18 19 20। ये ग्रीन कलर 11 12 13 14 15। blue color 6 7 8 9 10। ये रेड कलर 1 2 3 4 5। red color 1 2 3 4 5। blue color 6 7 8 9 10। green color 11 12 13 14 15। orange color 16 17 18 19 20। wow 6 7 8 9 10। बच्चों वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बच्चों।